गुड इवनिंग की खबर आशा करो सबे ভালো আছে মই ভালো আছো এতিয়া আমি কি কৰি আছো আপোনালোকক দেখাম নতুন বছৰ প্ৰথম জানুৱাৰী এতিয়া আহক দেখাম আপোনালোকক কি কৰো অলপ থুলমুলকে ভিডিও এটা কৰো বনাব চেষ্টা কৰি আছো ক্যামেৰাটো ইমান ভাল নহয় যি হয় মানে আপোনালোকক দেখাম ভাল হলো কব বেয়া হলো কব হে গাইস এতিয়া আমি আহি পালো এয়া দাদাই হেৰি সবজি কাটি আছে পিয়াজ কাটি আছে এতিয়া আৰু সব এই আলু চালু सुलाई रेडी কৰি ৰাখিছে হাই হেল্ল ও বাইদেউ এটা ইউটিউব চেনেল আছে নামটো কি আছিল হালিমা অফিশিয়াল ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিলছ বনায় মোৰ বাইদেউ তাই ব্লগ শুট কৰি আছে গাইস আৰু এফালে ৰেডি হৈ আছে কৰিশ্মা মেড এয়া খানা আয়োজন ओ सारी रात हे गाइस साबो पारिसे एया तानबिरे डांस करिवो इमान धुनिया डांस करे तानबिरे एतिया गान सिलेक्ट करि আছে কি डांस करिवो आपनालोके साबो आरो ई पूरा गानत बिजी भैया क्या बना रहे हैं आप एकदम नया साल का नया सिस्टम शुरू हो गया ये चिकन है ना ये नया साल का नया चिकन ये क्या है एक दाल है यहाँ पे देखिए एक सेकंड इधर दिखेगा नहीं लेकिन सब नया सिस्टम है कम दिखेगा वो अलग बात है अंधेरा है ना इसलिए सिस्टम सब नजर नहीं आता अंधेरे में बाकी सब सिस्टम है यहाँ पे सब सिस्टम है ये लबरा ये पापड़ भाई ने की करता सुन মানে কি করবা শুন পাপড় কি করবা নাই পাপড় মাংস মধ্যে দিবেন নাকি সিস্টেম अलग सब सिस्टम अलग इलाके वाला है आज का सिस्टम अलग है सिस्टम अलग और सिस्टम नया পাপড় বলে মাংস মধ্যে দিবেন নাকি কথা আসামিস গানা লাগাও তব মজা इसका सिस्टम अलग हो गया मीठा मीठा लग रहा है बोल रहे हैं खाओ नेओ गरम नतुन बছর गरम তাই বেলেগ কিবা লাগা ও তোমরা না খাইতো স্যার কইতাছো যে না সবজি দিম তাই না তুমি খাইবা थैंक यू ইয়াতে খানা বহাই দি কিনে চাই আছে কোনটো দিয়া যায় ৰেডি কৰা যায় লুঙ্গি ডান্স করা লুঙ্গি রে किसी का डरने से नहीं डरेगा उसको जो भी है करना वो कर लो इधर ही मैं चढ़ा पकड़ लो घर पे जाके तुम कर लो दीवार की मीडिया पे लो वाओ हे गाइस এতিয়া চাব পাৰিছে খানা চানা বনাই আছে ইয়াতে বনাই থাকক আমি চাও কি কৰো এতিয়া বম চম আমি ফটাম তানবিৰে কেনেকে বম ফটাই আপোনালোকক দেখাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰি আছো हैप्पी दिवाली हे गाइस एया आमी रूमत লৈ আহিলো এতিয়া খাম रूमत বহি বহি